Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, Happy Sunday. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah, dan beribadah kepadanya di hari Minggu ini. Praise God, we still have time to worship, to praise Him, and to hear message from Him. Sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa. Before we start, let us pray. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, terima kasih atas satu hari yang telah Kau berikan bagi kami, Bapa. Father, thank you for the day that you have given to us. Sampai pada hari ini, Bapa, kami dapat berkumpul bersama, Bapa, untuk mendengarkan ibadah-Mu, Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Until today, we can gather together and hear the message from you. Biarkan firman-Mu itu menjadi bagian dari hidup kami, Bapa. Father, let your words become a part of our life. Biarkan kami mengingat terus akan kebaikan Engkau, akan kasih karunia-Mu atas kami semua, Bapa. And help us to always remember the goodness that you have given us, your grace. Terima kasih juga atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami, Bapa. Thank you for the health that you have granted us. Juga Bapak sebentar lagi hamba-Mu akan memberikan menjelaskan mengenai firman-Mu, Bapak. Kiranya berkati dia, Bapak. Oh Lord, Father, as your servant is going to share the words of God, bless him, Father. Serta dia, Bapak, dan juga pimpin langkah-langkahnya dan juga segala ucapannya itu berasal dari Engkau, Tuhan. And be with him. Let his words and let all the words inspired by you. Dan juga kirimkan Roh Kudus-Mu, Bapak, untuk memimpin segala acara ini, Bapak, dari awal sampai akhir, Bapak. Holy Spirit leads the service from beginning to the end. Kami percaya, Bapak, tiada yang mustahil bagi Engkau, Bapak. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Bapak. We believe nothing is impossible to you. I commit everything into your hand. Terima kasih, Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Father. In the name of Lord Jesus, I thank you. Hallelujah. Amen.
Shalom. Shalom. Welcome to today's special service. Selamat datang di ibadah hari Minggu yang spesial hari ini. Every day whenever we come to God, He speaks to us and He sends us with a blessing. Setiap kita berjumpa dengan Tuhan, di hari Minggu Tuhan mengirimkan pesannya dan kita akan pulang dengan pesan dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So God has been there from starting. So let's ask the presence of God to be with us and talk to us. Ya, Tuhan tentu telah bersama kita senantiasa. Hari ini kita minta hadiratnya lebih lagi untuk memimpin kita dalam ibadah ini. Last few weeks we have been seeing about seven churches and seven nature or behaviors of people and different 7 things. Beberapa minggu terakhir ini kita bicara mengenai angka 7 gereja, 7 tindakan orang, kelakuan orang, sifat orang, dan sebagainya. Today Hari ini we are going to see about 7 love. kita akan melihat mengenai 7 jenis kasih. Tomorrow being the Valentine's Day, so we'll see about this. Karena sekarang di bulan Valentine, apalagi besok hari Valentine, jadi kita akan melihat mengenai kasih. Okay, let's see about the 7 different types of love. Kita akan melihat mengenai 7 jenis kasih yang berbeda. Number 1, Nomor 1, agape love. kasih agape. What is agape love? Apakah kasih agape? Agape love is a divine love, Kasih agape adalah kasih yang ilahi, or the love of humanity or for humanity which God gives. It's unconditional love. itu kasih untuk kemanusiaan yang Tuhan berikan, kasih yang tidak ada kondisinya, tanpa syarat. The Bible talks about 4 different types of love, Alkitab bicara mengenai 4 tipe kasih. and this is the highest love, which Dan- is unconditional. Agape adalah yang tertinggi, yaitu kasih tanpa syarat. And that is where God wants us to move. Dan Tuhan ingin kita menjadi seperti Tuhan, mampu mempunyai kasih yang agape, semakin hari semakin sempurna dalam kasih. What is agape love? Apakah kasih agape? There are many meanings. The main thing is unconditional love. Di antaranya adalah kasih yang tanpa syarat. Even to love your enemy. Bahkan sejauh mengasihi musuh kita. That's what Jesus said. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Really, it's very difficult. Ya tentu itu sangat sukar, sangat sulit. One very good
fine lady. Ada seorang wanita She's- yang baik, She's old enough. dia cukup udah usia lanjut, She's about 70, di atas 70 tahun, and she said, dan dia mengatakan, "Oh, Pastor, that's a difficult thing to love the enemy." wah Pak Pendeta, itu sangat sulit untuk mengasihi musuh. So actually, Sebenarnya God wants us to move to that love and exercise that love. Tuhan ingin kita semakin hari semakin sempurna dalam kasih dan bergerak menuju kasih agape dan melakukannya. As we know, John 3:16 talks about this. Yohanes 3 ayat 16 bicara mengenai kasih agape. For God so loved the world, that is a sinful world, Karena demikianlah Allah That He mengasihi gave- isi dunia ini, maksudnya dunia yang berdosa, that He gave His only begotten Son, that whoever believes shall be saved. sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan. So God knows that the world is not perfect, it's sinful, but He gave His only Son. Tuhan tahu dunia berdosa, meskipun demikian ia tetap mengasihinya dan memberikan anaknya yang tunggal. People want to give or people want to sacrifice for those who are good. Banyak orang mau memberi dan berkorban bagi orang-orang baik. Some expect something back or some doesn't expect, but they want to give only for good people. Ada orang yang mengharapkan imbalan, ada yang tidak, tapi kebanyakan orang mau memberi kepada orang yang baik. But God knows that the world is full of sin and even they will be against Him, still He gave His only begotten Son. Tapi Tuhan yang tahu dunia penuh dosa bahkan akan melawan Tuhan, tapi tetap Tuhan mengasihi dan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dunia. John 14:21, Yohanes 14 ayat 21, the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. dia yang dikasihi oleh Bapakku akan kukasihi juga, dan aku akan menunjukkan diriku dan kasihku kepadanya. So this verse very clearly tells, Jadi firman ini sangat jelas mengatakan, those who love Jesus, they will be loved, mereka yang mengasihi Yesus akan dikasihi, and I will show myself to them. dan aku akan menunjukkan diriku padanya. So you want to see Jesus, and Jadi apabila kita ingin melihat Yesus you want Jesus to love you, atau ingin Tuhan Yesus mengasihi kita, then we have to love. maka kita harus mengasihi. The Bible tells Alkitab God mengatakan is love. Tuhan adalah kasih. Not God's character is love, God's gift is love, Bukan karakter Tuhan adalah kasih atau karunia Tuhan adalah kasih, but God Himself is love. tapi Tuhan sendiri adalah kasih. Love is not God, okay? God is love. Tuhan adalah kasih, tapi kasih bukanlah Tuhan. So everything which loves is not God. Nggak semua kasih itu adalah Tuhan. But if you have God and anything to connected with God is Dan full of love. Bila kita punya Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, pasti ada kasih. Hallelujah. Haleluya. That's why the 1 Corinthians chapter Itu 12 sebabnya 1 Korintus 12 verse 4 to 8 it tells, ayat 4 sampai 8 mengatakan, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It does not is not irritable or resentful. It does not rejoice on wrongdoing. So a big list of the expression of the love is shown here. kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan masih panjang lagi daftar tentang kasih di ayat 1 Korintus 13 mulai ayat 4 ini. This chapter talks about love, Pasal ini bicara mengenai kasih, the love which is real. kasih yang sesungguhnya. Mostly love comes because of what? Biasanya kasih tumbuh karena apa? You love me, I love you. Aku mengasihimu, engkau mengasihiku,
Engkau mengasihiku, aku mengasihimu. You be good to me, I love you. Engkau baik, aku mengasihimu. You do good to me, you do what I like, then I love you. Engkau melakukan hal yang baik dan yang aku suka, maka aku mengasihi. This is all what? Ini semua apa? It's something like a reward, it's not the real love. Ini seperti upah. Ini jenis kasih yang lain lagi. That's why the love, which is called love, fails. Itu sebabnya kasih seperti jenis ini bisa gagal. But God's love is what is written in 1 Corinthians chapter 13. It's unconditional. Tapi kasih Tuhan itu tidak bersyarat. So, that is the love where God wants us to move. Itulah kasih yang Tuhan ingin kita miliki. Hallelujah. Haleluya. You know that the person is sinner and still he loves. Ia tahu orang berdosa, tapi tetap ia mengasihi. You know the child is going to pee on you and still you love. Sama seperti kasih kepada anak bayi kita. Kita tahu anak itu bakalan ngompolin kita, tapi tetap kita mengasihinya. So that is what the real love is. Itulah kasih yang sesungguhnya. The real love is, you know there's fault, there's problem, they are evil, but still you love. That is the love. That's the agape love. Itu yang disebut kasih agape, kasih yang sempurna. Hallelujah. Haleluya. Okay. Now the next love, let's see. Kasih yang berikutnya, It's called storge. storge atau Sorry. storge. So, what is storge love? Apakah storge? It's a family love. Itu kasih dalam keluarga. Love between the parents and the children, Antara orang tua dan anak, between the cousins and Sepupu. all those kind of love. dan adik kakak dan sejenisnya. So it's a bond among the brethren, among the sisters, inside the family. Jadi kasih itu lahir dari antara keluarga, di dalam keluarga. So this is something, it's like a second position of love. Your brother is bad, your sister is bad, but still you love them because there is a blood connection. Ya, jadi ini ya kasih yang kedua yang kita pelajari. Jadi misalkan kita tahu kakak kita atau adik kita jahat, tapi tetap juga kita sayang karena ada hubungan darah. Amen. Amin. So we see in the family Jadi kita melihat itu di dalam keluarga. there is a unseen love. Dalam keluarga itulah kasih yang tak terlihat. So you see, Jadi kita lihat there's a proverb, ada pepatah the blood is thicker than water. That's why bahwa they darah love more. lebih kental daripada air. Makanya kalau ada hubungan darah itu lebih mengasihi. There are several verses in the Bible which talks about the love Ada beberapa ayat di Alkitab yang bicara mengenai kasih between the families. di antara keluarga. And you see here in Exodus Dan 20 kita and lihat verse 12, di sini dalam Keluaran 20 ayat 12. honor your father and mother so that you may live long in the land. But actually the honor, it's a mixed word of love also. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Sebenarnya di kata hormatilah itu udah mengandung arti mengasihi. So there is, the word is mixture of love also. It's not only just honor. Jadi bukan hanya hormat. Next thing let's see, Yang berikutnya, the third one is philia. yang ketiga adalah filia. Philia is a shared experience. Filia adalah suatu pengalaman berbagi. What is philia? Apakah filia? Philia is the brotherly love. Filia adalah kasih persaudaraan. And that is the root word for the church Philadelphia also in the Revelation. Itulah akar kata dari gereja Philadelphia di kitab Wahyu. If you read the church, one of the things is written brotherly love. Kalau kita baca, itu disebutkan kasih persaudaraan. So there is a brotherly love
Jadi ada kasih persaudaraan which Jesus also talks about that. yang Tuhan Yesus juga bicarakan tentang itu. Okay, let's go to Romans 12:10. Roma 12 ayat 10. Love one another with brotherly affection, brotherly love. Outdo one another in showing honor. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. So here it tells what? Jadi di sini dikatakan apa? Love one another with a brotherly love. Ya, kasihilah satu sama lain dengan kasih persaudaraan. This is what the philia. Inilah filia, tapi terjemahan bahasa Indonesianya nggak seperti itu. So Sebagai the saudara. brotherly love is Jadi important. kasih persaudaraan itu penting. Why? Kenapa? You know your brother is bad, but still you love. Ya, kita tahu misalkan saudara kita juga ada keburukannya, tapi tetap kita mengasihi. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? A friend may be a friend, but the one who is born with you is for the difficult times. So they will understand, they will come in the difficult times. Mungkin kita punya teman, tetapi ia yang lahir bersama dengan kita dalam satu rumah, ia ada untuk masa-masa sulit. The fourth one is eros. Yang keempat adalah eros. You see erotic love, what is that? Kita tahu ini adalah kasih yang bersifat erotis. You see in the book of Song of Solomon. Misalnya di kitab Kidung Agung. So it talks about the relationship between two lovers, two young lovers. Itu bicara tentang hubungan antara dua anak muda yang sedang jatuh cinta. So the love between married people is, what is it? Erotic love in the initial stage, or the eros, which is sexual, Ya, which is juga attractive. kasih di antara pasangan suami istri, terutama pada saat baru menikah, It starts as a romance or attraction and goes dimulai there. dengan romance dan saling ketertarikan dan akhirnya timbul kasih eros. But on the negative side, Di sisi yang negatif, people outside the marriage also have erotic. orang di luar pernikahan juga bisa punya kasih erotis. And what happens? Dan apa yang That is terjadi? not actually erotic, that is a lust. Sebenarnya itu lebih ke arah nafsu. And what happened? Dan That's apa yang how terjadi? they rape. Itulah terjadi segala yang negatif. Even David, you see David's son raped his own stepsister. Misalkan anaknya Daud yang memperkosa saudaranya sendiri. That's why the Bible bars people having any relationship before marriage. But after marriage, yes. Itu sebabnya sebaiknya orang tidak memiliki kasih eros ini di luar perkawinan, tapi dalam perkawinan baik. Amen. Okay, next one, let's see. Yang berikutnya, The fifth one, pragma. yang kelima, pragma. What is pragma? Apakah pragma? Pragma is a love which endures or which grows as your relationship grows. Pragma adalah kasih yang tahan uji. Dia berkembang bahkan melewati masa ujian. So as people get married and they grow older and older, their love goes stronger and stronger. Misalkan dalam pernikahan orang-orang yang hubungannya baik antara suami istri, maka kasihnya semakin kuat semakin kuat. So there is a real story Ada kisah nyata di Amerika. which happened in America. So there was a man Ada seorang bapak who cut his finger, yang tangannya itu nggak sengaja kepotong. and then he go to the hospital to join to stitches. Ya, karena kepotongnya agak besar, jadi harus ke rumah sakit untuk dijahit. And then when they did that, Saat dokter melakukan itu, still he had the problem in the finger folding and things. ya dia masih ada masalah juga untuk ngegerakin tangannya itu. So the medical team told you have to wait for a specialist doctor. Ya, jadi kata tim medisnya tunggu sebentar untuk dokter spesialis mendatang.
He said, can I come later maybe because I have to go and have breakfast with my wife. Dia bilang, nanti deh saya datang lagi karena sekarang saya mau sarapan dulu dengan istri saya. And the nurse asked, don't your wife understand that you are in a serious position? Where is your wife? Why don't you bring her? Ditanya sama perawat, istrinya kan pasti ngerti lah Pak, tangannya ini kan ada luka seperti ini. Istrinya kenapa nggak ikut ke sini? Where is she? Di mana dia? And he told the hospital where the people with dementia and with all kind of diseases, they stay there. Jadi dia mengatakan, oh istri saya di rumah sakit, demensia dan Alzheimer. So she asked, does she remember you? Karena sakitnya itu demensia kan kayak lupa ingatan gitu, lupa. Jadi perawatnya tanya, apa istrinya masih mengenal Bapak, masih ingat sama Bapak? She said, no, for 5 years already she don't remember me. Kata suaminya, enggak, udah 5 tahun ini dia udah nggak ingat sama saya. So why do you want to go? Terus kenapa Bapak tetap masih mau pergi? He said, Dia mengatakan, she forgot but I remember. mungkin dia udah melupakan saya, tapi saya masih mengingat dia. That is what is called pragma love. Itulah pragma, kasih pragma. Wife is sick, Istrinya sakit, he is injured, dia sendiri sedang terluka tangannya, tapi he want to go and have the breakfast. dia tetap ingin pergi dan sarapan bersama dengan istrinya. The pragma love is because of endurance, tolerance, and bear suffering and everything what we read in 1 Corinthians 13. Kasih pragma itu adalah kasih yang tahan terhadap segala ujian, kesabaran, tahan, dan mau berkorban. Itu seperti yang ditulis di Korintus 13. Earlier, long time before, Dulu this pragma love was tough and strong in people. kasih pragma ini sangat keras di dalam orang. But nowadays, Manusia. Tapi sekarang within 6 months, 1 year, they cannot tolerate. I cannot tolerate anymore. I want to go. I want to divorce. I want to separate. dulu maksudnya sangat kuat. Tapi sekarang baru 6 bulan udah nggak tahan, orang udah nggak tahan terhadap pragma, terhadap tekanan kehidupan, udah pengen cerai aja gitu. And you tell in America, in some places, you're married for 20 years, 30 years, 40 years, 50 years. They're shocked. With the same wife? Di negara-negara, terutama negara-negara yang maju, kalau dikatakan kita udah menikah 20 tahun atau 30, 40 tahun, mereka terkejut dengan istri yang sama. So the pragma love Jadi is lost. kasih pragma udah semakin kurang, semakin lemah. The Bible tells what? Alkitab In mengatakan the apa? last days, the love will become cold. Di akhir zaman kasih menjadi dingin. The sixth love Kasih yang keenam is philotia. Philotia. adalah kasih philautia. What is that philotia? Apakah kasih philautia? Philotia is a self-love. Adalah kasih diri sendiri. Sometimes people get confused Kadang-kadang orang agak kebingungan with this love. tentang kasih ini. You need to love yourself. Kita perlu mengasihi diri kita, But at the same time, tapi pada saat yang sama you have to sacrifice yourself for others. kita juga harus mau berkorban bagi orang lain. What is this? Ini maksudnya The self-love is what Jesus said in Revelation. Take care of your crown, let no one else take it. And that shows your self-love. ya, saat Tuhan Yesus mengatakan di kitab Wahyu melalui Yohanes bahwa kita harus menjaga mahkota kita supaya tidak diambil orang. So Itu menunjukkan bahwa kita harus menjaga diri kita. I want to go to heaven. That's my first preference. And that is what? Is this love. Ya, aku mau masuk surga. Nah, itulah kasih terhadap diri kita sendiri untuk masuk surga. So this is the first thing, philotia, where you go to heaven, you hold on to your crown. Ya, yaitu tadi misalkan saya ingin masuk surga, saya ingin memegang mahkota kemenangan saya.
But sometimes Kadang-kadang people orang lose that kehilangan kasih ini because of what? karena apa? They are angry with somebody Karena marah They're dengan emotional with seseorang, somebody. emosi dengan seseorang, and they're depressed with situations. dan depresi oleh situasi. And then what? Kemudian apa? They suicide themselves. Mereka bunuh diri. They kill themselves. Mereka They don't want to get married. nggak mau menikah misalkan. So they tell, udahlah, I don't want to get married. Ya udah, saya nggak mau menikah. They want to undergo some kind of suffering or some kind of something which they lose, which prepare to lose. Sesuatu yang mereka udah mendingan kehilangan gitu. So they don't have that self-love. Ya mereka kehilangan kasih terhadap diri mereka sendiri. But you need to sacrifice for other people that for getting a crown, for retaining your salvation. Ya meskipun untuk menjaga mahkota keselamatan kita, ada saatnya kita harus mengorbankan diri kita, hidup penuh pengorbanan untuk memperoleh keselamatan juga, hidup penuh pengorbanan. This is not a vanity like narcissism. Ini berbeda dengan narsis. So we see the next one. Kita lihat poin berikutnya. The seventh is ludus. Yang ketujuh adalah kasih ludus. What is ludus? Apakah ludus? Ludus is a flirting and playful affection that is something like infatuation, which is not real, which doesn't end up in marriage or continued relationship. Ini adalah kasih yang main-main aja gitu, yang tidak berakhir di perkawinan, hanya permainan. This is something like, oh, you see somebody, it's a first love like, and it's something like fluttering, and after that disappear. Ya, It's mungkin only flirtish. kayak cinta monyet, ngelihat orang terus suka gitu kan. Jadi cuman seperti itu aja, pacar-pacaran gitu. But in fact, have a husband and have a children or wife and have a children at home. Jadi meskipun orang udah punya istri, bisa juga tuh pacar-pacaran atau udah punya suami. Kalau punya kasih ini, What is happening? kasih cuman main-main gitu. What Apa is yang terjadi? Nowadays, this is what is happening. Justru kasih yang main-main ini banyak terjadi sekarang ini. Even old people. Bahkan orang-orang yang udah tua-tua, I know some of the old people Saya with kenal grandchildren. orang yang udah punya cucu, Even though they know that that person is not right person meskipun dia tahu ada yang dia suka itu bukan orang yang tepat, and not of the same faith udah imannya berbeda and don't know who he is, dan gak kenal, but flirting. tapi masih mau pacaran. And they don't know that they cannot marry also. Some people know that they cannot marry even and they still want to flirting. Padahal tahu nggak bisa menikahinya juga, tapi tetap aja mau bergenit ria. Spending money, not only on the internet, sending money. Not only spending money, but sending money. Malah sampai mau kirim uang lagi ke orang yang dia berpacaran itu. So in these last days, Jadi di akhir zaman ini, all the social media, segala sosial this media, Facebook, everything, Instagram, and Instagram, you don't know what apps they use, and the old woman look like a young, beautiful Miss World. banyak aplikasi-aplikasi yang membuat orang menjadi muda dan cantik dan ganteng. And become the handsome man. And then finally, Dan akhirnya wow, you never meet that person. kita emang nggak pernah ketemu orang itu. And if you happen to meet, that's an old man. Karena kalau ketemu juga itu ternyata adalah orang yang udah tua. What is happening? Apa yang terjadi? In the last days, the real love goes and all these ludus is coming in. Di akhir zaman kasih menjadi dingin dan yang banyak kasih ludus ini. That's what all the social media helps. And I know one person in Dan sosial media malah menambahkan banyaknya orang dengan kasih ludus ini. one person in Malaysia Di Malaysia ada seseorang, with 2 children, dia punya 2 anak. and she was just only talking in the Facebook. Nah, wanita ini sering chatting di Facebook. And then what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? He's still a student. Dia chatting dengan seorang pemuda yang masih kuliah. And this woman is more than 12 years older than him. Yang mana wanita ini 12 tahun lebih tua dari pemuda ini. And then he said, okay, I'm coming to Malaysia.
Dan laki-laki ini, pemuda ini pergi ke Malaysia. and take me and show me to Malaysia, show me Malaysia. Dan dia bilang, saya mau ke Malaysia ketemu kamu dan jalan-jalan tunjukin ke saya Malaysia. And then flirting, kemudian- going around, Mereka jalan-jalan, saling And then? bergenitria. sleep with that guy. Dan akhirnya wanita muda ini tidur dengan orang yang lebih muda lagi. It's real. Ini kisah nyata. The woman is a believer. Bahkan orang yang wanitanya ini orang percaya. What is happening? Apa yang terjadi? This is the ludus Dia working on sedang them. mengalami kasih ludus. So we have to be careful Jadi kita harus hati-hati. what kind of love you have. Kasih apa yang kita miliki. The most highest and the most thing which God speaks is you need to have this agape love. Kasih yang tertinggi yang perlu kita miliki yaitu kasih agape. Now, according to the scientific study and the scientific view, Sesuai dengan studi ilmiah dan pandangan ilmiah, I don't know about the Indonesian versus about Indonesian version, what is that all? Evolutionary psychology, anthropology, and neuroscience. sesuai dengan ilmu biologi seperti psikologi evolusi, biologi evolusi, dan antropologi dan ilmu neuro, ilmu saraf, It is proved diketahui, ditemukan the love bahwa kasih really works inside and outside of their body. bisa bekerja dari dalam dan dari luar tubuh manusia. So when there is love, Saat ada kasih, you know, or all of you know, a child needs a mother's love. misalnya anak membutuhkan kasih ibu, The touch of a parent, the touch of a mother, touch of a father. ya sentuhan dari ibu atau bapak. You give a hug to the child, Kita memeluk anak misalnya and you give a hug to your spouse. dan memberi pelukan kepada pasangan kita. You can feel the difference. You can feel there's some sensation. Ya ada sensasi yang berbeda. Now, what happens when this happens? Apa yang terjadi saat terjadi There's an expression of love. terjadi ekspresi kasih? There are 7 hormones which is released, which is very, very vital. Ada 7 hormon yang penting yang bekerja atau keluar gitu dari tubuh kita yang Which is very berefek. important for our body. yang sangat penting buat tubuh kita. The first one, Yang pertama, testosterone. testosteron. So in the testosterone, you see what happens. It is making your bones strong, your hair to grow, Yang bikin tulang kuat, rambut tumbuh, and your muscle to be strong, otot jadi kuat, and it gives you strength. dan bikin badan kita kuat. In other words, it's Dengan called a kata male lain, hormone almost. Itu hormon laki-laki dikatakan. But every woman also have this, Meskipun wanita juga mempunyai. but the lesser quantity, yeah. Ya tentu dengan jumlah yang If it's more, kecil ya. it become different. Kalau banyak jadi berbeda. Usually this testosterone, they use it injected for people who are transforming themselves from female to male. Ya, hormon testosteron ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang ingin lebih menjadi cowok gitu, menjadi laki-laki. The next one is estrogen. Yang kedua adalah estrogen. Estrogen is the one which is a woman's hormone, in fact, which helps them, the woman, for their feeding, for the breast, for the Ini uterus adalah and everything. hormon yang diberikan, adalah hormon wanita. Biasanya ini berhubungan dengan misalkan untuk wanita bisa menyusui, sesuatu terjadi di uterusnya dan sehubungan dengan rahimnya. This hormone Hormon ini helps a person menolong seseorang stop from heart berhenti problems, dari and masalah heart attack. jantung atau serangan jantung. and especially Dan terutama it gives smooth skin. itu You can see in the female, kulit yang halus and good biasanya texture of hair. pada wanita ya.
tekstur rambut yang bagus, and the nails also, and many things. kuku, dan sebagainya. And not only that, Bukan hanya itu, okay, you have a dopamine, juga ada hormon yang berikutnya dopamin and then norepinephrine, dan norepinephrine and then dan serotonin, serotonin and then oxytocin, dan oksitosin and then vasopressin. dan vasopressin. These are all Ini chemicals semua adalah hormon-hormon kimia tubuh triggered yang membangkitkan, when there's a passion, when there's expression of love. yang terbangkit saat ada ekspresi kasih. And this is medically proved. Dan ini telah dibuktikan secara medikal. And one of the things I want to tell you, Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, there was a lady ada seorang ibu who's stressed because of office job yang and stres karena pekerjaan financial kantor, strain, masalah keuangan, and her relationship became difficult, dan hubungannya menjadi buruk, and she wanted a divorce. dan ia ingin bercerai. So she underwent a depression. Jadi dia kena depresi yang sangat berat. And the serotonin is one of the antidepressant also. Nah, serotonin ini adalah salah satu antidepresi. And they gave her. Dan diberilah ia serotonin ini. You know what happened? Apa yang terjadi? Not only a depression gone, she went back to her husband. Dia bukan hanya depresinya hilang, tapi dia kembali kepada suaminya. So all her problems gone. Dan masalahnya hilang. No more insomnia, Nggak ada lagi insomnia. no more depression, Nggak ada depresi. and forgiveness came in her hand. She went back with her husband and got a child. Ya, dan ia kembali kepada suaminya, malah punya anak. So you have to remember, Jadi kita perlu ingat, God told, Tuhan mengatakan, love your kasihilah God, Tuhanmu, love your spouse, pasanganmu, love your children, anak-anakmu, love your neighbor, sesamamu, and even love your bahkan enemy. mengasihi musuhmu. And medically and scientifically it's Dan proved secara ilmiah dan secara medikal telah terbukti that this love bahwa kasih ini works really. benar-benar bekerja. The Pavia University Di Pavia Universitas di Italia, in Italy in 2005, saat tahun 2005, they found out there are so many protein mereka menemukan bahwa banyak protein and neutrophil dan neutrofin is released yang terlepas when people saat orang or fall in love jatuh or cinta when they have a feeling of love for each other. atau mempunyai perasaan kasih, Especially there are some chemicals terutama which are released. ada kimia tubuh yang dilepaskan. So this is real. Jadi ini nyata. When God tells Saat Tuhan mengatakan love, kasih, it's not only just simple. There should be something medical, there should be something scientific behind that. bukan hanya sesuatu yang sederhana, tapi ada sesuatu yang bersifat ilmiah. So you see here, Jadi kita lihat di sini, scientifically secara ilmiah and medically, dan secara medikal it is proved. terbukti Whether you obey apakah kita mematuhi Bible or not, Alkitab atau tidak. you now understand Sekarang kita mengerti that chemically, bahwa secara physically, kimia, secara fisika, psychologically, fisik, secara psikologi, anatomically, secara anatomi, and morphologically, dan secara antropologi, morfologi, everything changes in Semuanya your body when there's love. berubah di tubuh kita saat ada kasih. Bible tells Alkitab mengatakan God is love, Tuhan adalah kasih and you also have love. dan milikilah kasih. Amen. Amin. Love which is Kasih yang not the ludus, okay, but bukan ludus, the agape love. tapi kasih agape, Agape love can be expressed everywhere. yang mana bisa diekspresikan dimanapun. What is agape love? Apakah kasih It agape? is the highest love where it is unconditional. Itulah kasih yang tertinggi yang tanpa syarat. That's why believers
Itu sebabnya orang-orang percaya can forgive anything and everything. bisa mengampuni apapun, They forgive their husband, they forgive mengampuni their wife, they suaminya, forgive their istrinya, children, they anak-anaknya, forgive anything and everything. dan apapun. So we need to have the agape love, Jadi kita perlu memiliki kasih agape which will make you forgive everything. yang membuatmu mengampuni, memaafkan segalanya. Amen. Amin. So today you understand this. Jadi hari ini kita telah mengerti. So let your love renew. Biarlah kasihmu diperbaharui. And if you cannot love, Dan apabila engkau tidak bisa mengasihi, the Bible tells, Alkitab mengatakan, let the older woman biarlah wanita yang lebih tua teach the younger woman to love. mengajarkan wanita yang lebih muda untuk mengasihi. Many people tell Banyak orang love mengatakan should come automatically. kasih harus timbul secara otomatis. It should come automatically, especially being a believer. Harusnya sebagai orang percaya, But tapi if you don't get kalau kita tidak memperolehnya, two things, dua hal. get taught, as the Bible tells, Ya, carilah atau belajarlah, number one. nomor satu. Number two, Nomor dua, which you need to have, so ask God, Lord, give me a heart of love. mintalah, Tuhan berilah aku hati yang mengasihi. Remove the stony heart. Hapuskan hati yang keras. Give me a tender heart. Berilah hati yang lembut. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? Prophecies may go, may finish, because after the prophecy fulfilled, it's finished. Nubuatan akan berlalu karena kalau sudah digenapi semua akan berlalu. Faith may finish because after the work is done, it's finished. Iman bisa berlalu karena kalau sudah selesai semuanya, kita But- udah bertemu Tuhan, udah nggak perlukan iman lagi. But Tetapi love never finishes, never ends. kasih tidak akan berlalu. Hallelujah. Haleluya. So love one another Jadi kasihilah sesama kita and get blessed. dan diberkatilah. You see, David loved Bathsheba Daud mengasihi Betsheba and Solomon was blessed. dan anaknya Salomo diberkati. Jacob loved Rachel Yakub mengasihi Rahel and Joseph was blessed. dan anaknya Yusuf diberkati. Love your spouse. Kasihilah pasangan, Your children shall be blessed. maka anak-anakmu akan diberkati. Hallelujah. Haleluya. And Dan- you will also have a good health. Engkau juga akan memiliki kesehatan yang baik. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, in these last days, Tuhan, di akhir zaman ini, Lord, many people, banyak orang they cannot love mereka tidak bisa mengasihi their spouse, baik Their children. pasangannya, anak-anaknya, their neighbors, sesamanya, and how will they love their enemy? dan apalagi mengasihi musuh. So, Lord, we pray Jadi Tuhan, kami berdoa, that you shall give your agape love berilah kasih agapemu so that they can love sehingga mereka bisa mengasihi and express the heavenly blessing on other people. dan too. mengekspresikan berkat kerajaan surga kepada orang lain. And they can also get the transformation in Dan their mereka body. juga bisa mendapat transformasi di tubuh mereka. We commit them into your hands, Kami Father. serahkan semuanya ke dalam tangan. Lord, we pray Tuhan, kami berdoa, that everyone biarlah setiap orang who love, yang mengasihi, the Bible tells, Alkitab mengatakan, they are of God. mereka dari Tuhan. And those who cannot love, the Dan one whom mereka they see, yang tidak bisa mengasihi apa yang mereka but lihat, they say that tetapi they love mengatakan God, mereka mengasihi they are Tuhan, liars. mereka adalah sedang berdusta. Let your children not be liars. Dan biarlah anak-anakmu dijauhkan dari sikap dusta tersebut. Give them the heart of love Berilah mereka hati mengasihi and bless them. dan berkati mereka. We commit into your hands each and everyone. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Lord, people who are lonely, Tuhan, orang-orang yang kesepian, people who are single, yang belum menikah, people who are in the process of divorce or yang sedang separation, dalam proses perceraian, we rebuke in the name of Jesus everything. roh perpecahan kami tangking demi nama Tuhan Yesus Kristus. Give them a heart of love. Berilah hati yang penuh kasih. Change every situation in their Ubah setiap life situasi dalam hidup mereka, so that they can live sehingga mereka bisa hidup in fullness of love. dalam kepenuhan kasih. Let
Your presence Biarlah hadiratmu change their hearts and change their minds. mengubah hati dan pikiran. We commit them into your hands, Father. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Let them receive the blessings. Biarlah mereka menerima berkat-Mu. We commit into your hands. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang besar. Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, hendak kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. Sweet the sound of saving.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Let Abraham, the blessings of Isaac. berkat Ishak, Let the blessings of Israel. berkat Each Israel and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberimu kesehatan dan umur panjang. Let God bless you. Kiranya Tuhan Let memberkatimu. God give you a heart of love. Kiranya Tuhan memberimu hati yang penuh kasih. And let God make you to be a channel of blessing to Dan biarlah others. Tuhan membuatmu menjadi saluran berkat bagi yang lain. And let God help you Dan kiranya Tuhan menolongmu to have and show the agape love. untuk memiliki dan menunjukkan kasih agape. Let our the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di surga, the grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus each and every one of us, menyertai setiap kita, and with all the saints of this world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan It's saudara-saudara. available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.